Salut la famille, bienvenue sur Boulby TVD. Au bisimila Boulby TVD quand donc bi micro trottoir a te gɛlɛ an bɛna passer gɛrɛw de la n'o ye carré kɔnɔna ye. Donc bientôt an bɛna don gɛrɛn dɔ la sisan k'olu ɲininka n'o ye l'homosexualité cɛ ni musoya ni dɔw b'a fɔ pereya o hakilinata ye mun ye o kan conséquence n'o y'a kun ye o k'o fɔ an ye. Donc souvenez-nous. Ok, donc an bɛ duman nana de bi kɔni an bɛ ka passer gɛrɛn la an bɛ gɛrɛn min na an bɛna o de gɛrɛn filɛ nin ye o b'a tɔgɔ fɔ an ɲɛna sisan nɔ donc wa n ka cɛ an bɛ gɛrɛn jumɛn de la tantɔ. Dagan family. Dagan family cɛ Dagan family bi a tɛ nɔgɔya dɛ ɲɛmɔgɔ la n ka cɛ a bɛ cogo di. Cɛ a tɛ cogo la an bɛ yan tranquille an b'an ka te daga ni kunna bon premier yɛrɛ bɛna mɔ sisan kibaruya jumɛn bɛ yen. Non kibaruya foyi tɛ yen juste Boulby TVD de don donc an bɛ ka passer ka s'aw ma bi k'aw ɲininka ɲininkali min don kɔni aa cɛ je pense que bɛɛ ɲɛ b'a la nin ko ma nɔgɔn dɛ n ka cɛ e yɛrɛ ye faamuyali jumɛn sɔrɔ an ka nin hakilina in na. Hakilina jumɛn i n'a fɔ ɲininkali nasuguya jumɛn de bɛ yen n'a ɲininkali. Donc parce que an bɛ fɛ k'a yira la de k'a fɔ homosexualité n'o ye PDA ye n'o ye jɛgɛ ni dɔw fana b'a fɔ ko cɛ ni musoya donc o de fanga bɛ fɛ ka o bɛ fɛ ka force sɔrɔ jamana in kɔnɔ bi donc an bɛ fɛ ka lutte dɔ de sɔrɔ o la parce que an ɲɛ b'a la musomaninw yɛrɛ de bɛ musomanin caman de bɛ PDA in kolokolo jamana kɔnɔ parce que u bɛ perew ta ka yala u nɔfɛ ka teriyaw k'u ye u bɛ jɛn n'u ka ko caman ye quoi donc est ce que o bɛ ka an jeunes ka o b'an jeunes arranger a. A cɛ ne yɛrɛ kun tɛ nin kuma kɛ mɔgɔ fɛ o parce que tellement fɛn in digira an na fɛn tɛ ko kɛta o mais comme u ko k'u bɛna loi dɔ bɔ ko ka PDA kɛlɛ an b'o deli dɔrɔn na simi a ka 30 minutes dɔrɔn d'a ma dɔrɔn. Cɛ 30 minutes dɔrɔn. Effectivement an kan ka se ka kɛlɛ kɛ parce que vu que le Mali est un pays laïque mais silamɛ ka ca ni fɛn quoi donc o bɛ se ka kɛ an bɛ se ka kɛlɛ kɛ kosɛbɛ quoi. Ouais mais o kɔni o fana ye tiɲɛ mais parce que ne yɛrɛ ɲɛ bɛ mun na nin ko in na faut que dɔw bɛ ka lutter de k'a fɔ ko ka perew faga i b'a ye quartier dɔw la dɔw bɛ perew bugɔ est ce que n'olu ka kan yɛrɛ a. Non a ma se fagali ni bugɔli la a juge ka nɔgɔn quoi i b'a dɔn pedego in filɛ a ma ɲi jamana yɛrɛ ka image ma de i bɛ u ni musomanin min ye ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn olu dɔw somɔgɔ t'u la quoi en un mot parce que ne t'a dɔn e bɛ se ka cɛ tugu i kɔ cogo di k'o k'i muso ɲɔgɔn ye c'est étonnant i yɛrɛ imagine. A ka gɛlɛn mɛnɛ parce que n'i y'a jateminɛ bi ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn n bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ de fɛn kelen kelen min bɛ ka a ko kolokolo jamana kɔnɔ fo ka na a kuma caya tantɔ quoi donc ne bɛ fɛ k'o de dɔn fɛn min yɛrɛ bɛ k'a kolokolo ka fanga d'a ma quoi parce que dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko association de b'u bolo quartier caman la mun de bɛ ka o association de bɛ ka force d'u ma wa ou bien musow de bɛ ka force d'u ma dɔw b'a fɔ artistes yɛrɛ fana bɛ ka force d'u ma n'o y'an ka artiste mɔgɔkɔrɔba ninnu ye. Bon artistes sen b'a la artistes b'a la bon musow fana b'a la musow fana b'u appuyer quoi i m'a ye olu de pourcentage ka bon a la yɛrɛ olu de b'u appuyer. Ok on a vu que dans la grande famille an b'a ye dubaw fana kɔnɔna la i b'a ye fɛnɛ musomanin den i b'a sɔrɔ musomanin ka ca du kɔnɔ o de bɛ na ni musomanin ka ca du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ cɛmanin kelen de bɛ famille la donc ne yɛrɛ kɔni bolo o cɛmanin mana élever olu musomanin ninnu cɛ la i b'a ye a b'olu ka comportement de suivre fo ka na se que a bɛ na musoya cogoya ninnu ta donc a bɛ na don a la fo ka na se a tɔn ninnu ma donc an b'a ɲini grande famille fana fɛ u k'u hakili to o niveau la k'a ye k'a fɔ ni den cɛmanin kelen de b'u ka famille cɛ la u b'a essayer ka yɛlɛmali dɔ don o ko la pour que den kana a ka comportement kana falen kana kɛ n'i y'a fɔ kana se fo PDA niveau ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ man ɲi parce que aw yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman dɔn sigida in na mun ka ko kɛra ten tɔ quoi. Terikɛ an y'o de f'i ye pedego in filɛ nin ye a t'an cɛ arranger a tɛ muso arranger mais musomaninw m'u kolokolo yɛrɛ la Gɔlɛ y'a fɔ cogoya min na on dirait que somɔgɔ de t'u la wa mun de sinon e bɛ se ka cɛ tugu i kɔ k'i bɛ tila k'o wele ko teri ni cogo di c'est étonnant ou bien. Ouais a ka gɛlɛn vraiment mais n ka cɛ ale yɛrɛ ma a calculé len don dɛ mun bɛ yen. Non foyi tɛ yen
Donc dagan famille an bɛ dagan famille de la hali bi k'a yira k'a fɔ homosexualité an b'a ɲini autorités fɛ parce que ministre kura dɔ kun nana a y'a essayer ka fɛn lutter vraiment an bɛ ministre an bɛ foli bila ye o ko la maintenant donc an minnu ye jeunes ye an fɛnɛ ka kuma tɛ na kɛ lutte tɛ na kɛ k'an sigi k'a ye télé la an b'an sigi an fɛnɛ bɛ ka lutte ye mun ye o ye ka an tɔɲɔgɔn conseiller ani musomanin ninnu parce que i b'a sɔrɔ an bɛɛ de génération kelen an ka génération musomaninw de bɛ ka essayer ka force d'u ma donc en plus an bɛ hakili to o yɔrɔ ninnu na k'a fɔ an balimamusow ye donc u kana perew tugu kɔ ka move n'u ye dugu kɔnɔ parce que n'an y'u sɔrɔ sigida la molobala la an ka cɛ mun bɛ k'u la 5 minutes dɔrɔn walayi i b'a dɔn ko a fɛn ninnu na an man ka perew dɔrɔn bugɔ an b'u ye musomanin mun nɔfɛ muso ma bɔ muso la musomanin fara musokɔrɔba kan n'an y'u ye fɛn o fɛn nɔfɛ pere dɔrɔn tɛ bugɔ aw b'u bɛɛ de minɛ pere bɛ bugɔ cogo min aw b'u bɛɛ bugɔ ten u kan ka juger cogo min aw b'u bɛɛ juger ten parce que i b'a dɔn fɛn dɔ de don quoi jamana a man ɲi u bɛ tɛmɛ hali quartier min fɛ o quartier bannen don ka ban parce que i b'a dɔn mɛlɛkɛ ɲuman tɛ jigin o quartier kɔnɔ bon tu vois i bɛ tila ka taa n'o ye fɛ o de la denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la n'an ye mun minɛ ladilikan de don n'an ye mun minɛ walayi bɛ nimisa parce que i b'i to kɛnɛma i ba b'a kasi i kasi kan mɛ hali n'a bɛ kaburu kɔnɔ. walayi gɛlɛya tɔ bɛ juguya cɛ. n'a fɔra ko sɛgɛn bɛ mɔgɔw la ni ko ninnu PDA yɛrɛ Guinea yɛrɛ u bɛɛ de ye kelen ye hali u bɛ tugu minnu kɔ. mɛ ne molobaliya de o ne molobaliya de o e yɛrɛ ka imagine ni cɛko gɛlɛya in na e bɛ se ka taa cogo di ka taa kɛ muso ye musomaninw yɛrɛ bɛ tila k'o tugu kɔ nafa jumɛn b'o la. tiɲɛ yɛrɛ la n'a ye k'a fɔ ko demoiselles kelen n'u ka kari fa cogoya min na k'an ka ɲɛ ci olu kan. mais n ka cɛ est ce que a vrai de la an ka ɲininkali yɛrɛ kɛ est ce que PD ninnu u connaît le goût de fɛn in na u bɛ fɛn goût dɔn. u t'a dɔn i b'a dɔn k'u t'a dɔn walayi u t'a dɔn parce que n'i b'a dɔn n'i bɛ fɛn ja dɔn walayi bilahi i tɛ kɛ PD. tiɲɛ yɛrɛ la n'i kɔni tubabuw ka kuma ko le goût de ça la donc n ka donc j'ai vu que l'homosexualité au Mali donc on va essayer ka lutte dɔ de ɲini a la hali bi pour que nin ko ninnu bɛɛ ka tɛmɛ ka bɔ an da la quoi parce que don o don i bɛ soli ka wuli i bɛ réalité dɔ de ye ninnu ka ko la a bɛ mɔgɔ c'est vraiment triste quoi donc il faut an b'a ɲini autorités fɛ hali bi u k'u banban nin ko in na parce que dɔw b'a la k'a fɔ ko perew bɛ bila ka taa kaso la ne ɲɛ t'u bila yɔrɔ la kaso la yen nɔ. kaso tɛ mɔgɔ si arranger kaso tɛ mɔgɔ si arranger ka pere bila kaso la o t'an si arranger o b'an bɛɛ tɔɔrɔ de wa o b'an nagasi de an kan ka mun kɛ perew la a y'a di jeunes ma bani a y'u d'a ma u ɲɛ b'an kɔnɔ a bɛɛ ala cɛ i b'a dɔn ko don dɔ la cɛ dɔ minɛra mun y'a muso n'a den faga ta cɛ ma bese kɛ ka cɛ kolo kari-kari i b'a dɔn n'a ye perew minɛ an b'o de k'u la. violence b'a la dɛ mais en tout cas an ka cɛ mais n'a fɔra k'a fɔ ko pere dɔ b'an ka gɛrɛ n'an ka cɛ e ma o ko bɛ kɛ cogo di. gɛrɛ jumɛn. i n'a fɔ an ka sɔrɔ dagan famille la ou bien. o tɛ se ka kɛ gɛrɛ o tɛ se ka bɔ yan. o tɛ se ka parce que a bɛ gɛrɛ bila o senfɛ. an ka cɛ donc. o tɛ yan yɛrɛ ka n'o imaginer yɛrɛ o t'anw cɛ la. ou bien e yɛrɛ i b'i ka micro trottoir ta i bɛ taa ka bɔ yan. non n ka cɛ a ma s'o ma an ka essayer an ka premier min fɔlɔ an ka premier min gɛrɛ na donc an ka PD ninnu an ka kangari belebele bɔ dɔw ye parce que an m'a dɔn u tɛ n'an ka kangari da mɛn même TikTok kan u bɛ ka na a bɛ ka force sɔrɔ yen nɔ parce que mɔgɔ caman yɛrɛ tun bɛ yen nɔ u tun tɛ PDA in ko kalama mais à travers le TikTok sisan nɔ de mɔgɔw bɛ ka bɔ a kalama parce que u b'u filmer cogoya bɛɛ la d'une manière. voilà imagine petit PD ni bɛ TikTok kan je sais pas k'a bɛ Sangaribugu la ou bien yɔrɔ min an yɛrɛ t'a dɔn an ni nin ka quartier yɛrɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na cogo mais Sangaribugukaw de nɔ don sinon n'a tun bɛ Dumasana yan sisan b'a sɔrɔ a ka ko banna walayi parce que an tun bɛ fɛn d'a kan. est ce que aw b'a ka mɔgɔ wɛrɛ bɛ yan minnu bɛ a ka vidéo ye TikTok kan parce que ne tɛ sɔn ka u ka vidéo ninnu lajɛ quoi. non. donc an bɛ dagan famille de la donc dagan famille mɔgɔw u y'u ka hakilinaw fɔ homosexualité kan n'o ye cɛ ni musoya ye donc an b'a d'u ma u ka demo fɔ Bulbi TV mɔgɔw ye folikan b'u yɛrɛ bolo k'o fɔ an ye quoi.
an bɛ Bulu TV mɔgɔw fo u ka nin hakilina ɲɛnama in na ka yala ka mɔgɔ hakilina ɲininkali kɛ nin ko ninnu na pour que nin vidéo nasuguya ninnu ka circuler faamaw k'a dɔn a bɛ ka tɔɔrɔli min da an jeunesse ka yan u ka essayer u ka sanction dɔ ta la dɔrɔn hali n'u yɛrɛ tɛ se ka sanction bila en place u k'a fɔ dɔrɔn k'a ye nin kɛ dɔrɔn an b'o dɔrɔn de fɛ hali n'a danna ko 3 minutes dɔrɔn b'an bolo n'an sera ka mun k'u la. Tiɲɛ yɛrɛ la donc a tɛ tɛmɛ o kan je pense que autorité ɲɛ b'an na u tulo b'an na n'u bɛna se k'an dɛmɛ nin lutte in na tuguni maintenant sisan nɔ an bɛ bɔ ka an bɛ numéro bila an ka écran dugumana na n'o y'an ka téléphone numéro ye 72 56 49 91 donc a da ka yira k'a fɔ ni gɛrɛn fɛnɛ mago b'an na pour que ka t'u ka thème ta u ka gɛrɛn na u bɛ se k'an wele o numéro la duguma donc aw k'an bɛn à la prochaine. Ok, c'était pour aujourd'hui. Nous avons garcia, nous bitaille, nous homosexualité. Donc, nous avons abonné, nous avons liké, nous commentaire bla doumana. Donc, pour que nous puissions courant nous mener, nous avons abela gelé kalama. Donc, à la prochaine.